SBN সাউথ বেঙ্গল নিউজ, নিউজ অ্যাবাউট ট্রুথ। নমস্কার, আপনাদের সাথে আমি দেবাশিস। আপনারা দেখছেন সাউথ বেঙ্গল নিউজ। ভারতীয় রেলের IRCTC ট্যুরিজম এবং উত্তরাখণ্ড ট্যুরিজমের যৌথ উদ্যোগে দেবভূমি উত্তরাখণ্ড ভ্রমণের জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ পরিকল্পনা। ভারত দর্শন এই প্রকল্পে যাত্রীদের জন্য থাকছে বিশেষ প্যাকেজ। কলকাতা থেকে শুরু হয়ে বর্ধমান, আসানসোল হয়ে ট্রেনটি পৌঁছে যাবে দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে। শুক্রবার আসানসোল রেলমণ্ডলে এই লক্ষ্যে আয়োজিত হয় এক সাংবাদিক বৈঠক। বৈঠকে বিস্তারিতভাবে জানানো হয় এই ভ্রমণ প্যাকেজের বিভিন্ন তথ্য। পশ্চিমবাংলা আসানসোল রেলমণ্ডলে এই প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যম ছিল হিন্দি এবং ইংরেজি। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে, বাংলায় কি প্রাপ্ত হলো বাংলা ভাষা? SBN आसानसोल। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका मेन एम है टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन देवभूमि उत्तराखंड यात्रा एक्स कोलकाता स्टेशन, which is an association with Uttarakhand Tourism on 3rd December 2024। इसके अलावा भी कोलकाता स्टेशन के अलावा भी और भी बहुत सारे बोर्डिंग एंड डिबोर्डिंग स्टेशंस हैं, जैसे कि बर्धमान, आसनसोल, झांझा, बरौनी, हाजीपुर, गोरखपुर एंड लखनऊ। द स्पेशलिटी ऑफ दिस टूरिस्ट ट्रेन इज़ जो यात्रियाँ हैं उनको जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस है उत्तराखंड में, लाइक टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, चकौरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, ये सभी जगह ले जाएंगे। अब मैं इस जो स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है इसका जो फैसिलिटीज़ और इंक्लूशंस है इसके बारे में भी कहना चाहूँगी। फर्स्टली, ये जो टोटल ड्यूरेशन है दिस विल बी ऑफ 10 nights and 11 days starting on 3rd December and ending on 13th of December 2024। इसमें आपका 11-11 AC कोचेज़ रहेंगे और प्रोविज़न ऑफ लोअर बर्थ ही रहेंगे। इसमें टोटल कैपेसिटी है 300 और टोटल नाइट स्टे डेस्टिनेशन पर होंगे 6 nights। उसमें आपका टनकपुर 1 night, चंपावत लोहाघाट 1 night, चकौरी 1 night, अल्मोड़ा 1 night, नैनीताल भीमताल 2 night। अकोमोडेशन होगा आपका बजट होटल या फिर होम स्टे में। ट्रांसपोर्टेशन भी 2 प्रकार के होंगे, AC एंड नॉन AC। AC फॉर डिलक्स कैटेगरी एंड नॉन AC फॉर स्टैंडर्ड कैटेगरी। मील्स विल बी बोथ ऑन बोर्ड एज वेल एज ऑफ बोर्ड, विच विल बी वेजिटेरियन, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों ही रहेंगे। इसके अलावा थ्रू आउट द टूर लोकल टूर एस्कॉर्ट और IRCTC टूर मैनेजर होंगे और हर कोच में आपका PA सिस्टम और CCTV कैमरा भी होगा। लास्टली, इस ट्रिप में आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भी एडेड है। अब आते हम प्राइसिंग में। प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड क्लास इज़ 30,925 पर हेड एंड डिलक्स क्लास इज़ 38,535 पर हेड, विच इज़ इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। सो इस पैकेज की बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेस भी मिल रहा है। सो इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड, कोई अगर इंटरेस्ट है इस पैकेज को बुकिंग करने के लिए, सो रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वेबसाइट है www.irctctourism.com उस पर लॉगिन करें या फिर कॉल करें 8595904074 या 75। थैंक यू। সামাজিক দায়বদ্ধতায় হেরা এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপনায় 2 নম্বর মহিশিলা কলোনি খেজুরতলা মোড়ে বসছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। ডক্টর SK বর্ণওয়াল, MBBS, কলকাতা, জেনারেল অ্যান্ড স্কিন। প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার সকাল 10টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত, রবিবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল 5:30 থেকে সন্ধে 7:30 পর্যন্ত। অন্যদিকে আমলান ঘোষ, কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান অফ গ্যাস্ট্রো, থাইরয়েড অ্যান্ড ডায়াবেটোলজিস্ট, MBBS, SSKM হসপিটাল, MD ইন্টারনাল মেডিসিন, WBUHS, প্রতি রবিবার সন্ধে 7টা থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত। ডক্টর বংশী বিশাল, গাইনোকোলজিস্ট অ্যান্ড অবস্টেট্রিশিয়ান, ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জন অ্যান্ড ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট, অ্যাটাচড উইথ ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আসানসোল, প্রতি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাত্রি 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার নাম্বারটি হলো 9475731537। এছাড়াও 9832165437।
Lifeline Multi-Speciality Hospital boasts 500 beds across 160,000 square feet of build-up, featuring 7 advanced operating theatres, a digital cath lab, a state-of-the-art emergency and trauma unit, and a next-generation 3D MRI amongst a comprehensive basket of services. Renowned super specialists from premier institutes deliver top-tier care, supported by digitalized, integrated healthcare for seamless coordination. Lifeline prioritizes innovation and patient centricity, ensuring comprehensive top-class services. So for premier medical treatment, visit Lifeline Multi-Speciality Hospital, Kali Pahari, Asansol, NH2 District, Paschim Bardhaman, West Bengal.